Yes man, karon nga adlaw man ako. Ayo. Loh, ko nagalin. Ay, dol, pwede ka mahig 5 dol. 5 okay ra. Daga na kay sila galin guys. Pamasahe na ko ba? Okay ra. 5 lang. Atek lang dol. Atek lang dol. Testingan lang ako yung mukha kindness dol. Grabe. Mga unsa mo yung tribo man? Ata. Ay mga ata dai ni sila no. Tapos mo na lang dai ni daghan na yung income dol no. Pila na ninyo kadlaw ning income dol? Dua, unya tulong yung pangayo Katon ay tulo mo kabuktanan. Tapos mo na yung income sa tulok adlaw. Sa tulok adlaw guys, grabe no. Pero kana mamasko lang mo man. Mamasko lang mo. Usay na magliburan na mo manlibor mi. Monday for me. Manlibor mi dito sa Gulayan ba. Sa Gulay sa Bagjaruhan. Pero taga-asa jud mo? Taga kuan. Palong. Kapalong. Taga Kapalong sila man no. Kitaan ako sila diri man. Turaman. Nag-iap sila og kwarta. Pangalan ni mo man? Pangalan? Jinggoy. Mo din ni si Jinggoy guys. Okay ka, girl, pangalan? Ha? Mani man. Nakoy gamay nga sapi diri man. Dami naman. Sawa sa sapi. Ta kaniman, di ka rin sa kong kasing-kasing. Kana siya man. Gamay lang kay na pero gi ka na sa kong kasing-kasing. Man kaysa kong vlog ba, kiss in love akong ginapakita ka ng gugma ba sa mga tao gani. Okay lang man, mag-kiss ka man kaisa lang. Kiss. Kapod, kaisa lang. Salamat kayo sir. Salamat. Yes man, what I love talks. Talks. Motoo ba mo guys nga ang isa ka gugma kaya nila baguhon ng kalibutan? Motoo man na dili. Isa ka gugma. Tara man, sticker na ka man. Salamat kayo sir. One love can change the world. One love man. One love. Tama tala. Talks lang. Talks. Salamat kayo Kayaan sir. ako sila kinalipay na gamay. Talks dol. Kaya dol. Kisa dol. Kay kiss in love man eh. Salamat dol. Ampeng dol. Salamat dol. Merry Christmas. Bye bye. Thank you. Yes ma. Salamat dol.